चलतु सांग मैंने मु आज आपण को बतेबी जे आपणकर मेमोरी पावर केमती बढ़िबो। तो प्रतिदिन आपण शीघ्र उठिया पई चेष्टा करिवे जेते शीघ्र होउची। आ मने रखंतु राति 3 टारू सकाल 5टा पर्यंत समय को ब्रह्म मुहूर्त समय को कहा जाए। तो यही समय को कहीं एभली नाम दिया जाइछि तार महत्व विषय मु जणेबी। तो यही जो समय थाए तो सही समय रे आम परिवेशटी शांति थाए। जेते भी पशु पक्षी प्रकृतिर जीव जंतु समस्ते से समय रे रेस्ट करू थांती। आ प्रकृति मध्य सेते बेले शांत रही थाए। आम आत्मा भीतर थिबा मन बुद्धि एवं आत्मा ये सब माने मध्य पूरा शांति रही थांती। तो से समय रे आम मन रे गोटे शक्ति अच्छी आ से शक्ति से समय रे ठीक काम करी थाए। आ से समय रे देखो भगवान कर भक्त हैला भल शिक्षा अध्ययन करथिबा छात्र छात्री हेले किंबा ईश्वरीय प्रेमिका कह समस्ते से समय रे तांको काम करी थांती। भक्त भगवान को मने पके थाए। स्टूडेंट रीडिंग करे मने पकाए एवं प्रैक्टिस करे। तो यही समय रे यदि से पढ़िबो कि जहाँ भी से संकल्प करिबो आउ सेटा निरंतर करिबो ताहले सेटा मन भितरे स्टोर हेकी रहे जाए। आम मेमोरी से समय रे ठीक आकार सेटा को कैच करे मने रखी पारे एवं से एक्टिवेशन हो जाए। तेणु करी यही जो समय को ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जाए। तो यही समय रे ही आपण प्रैक्टिस करिवे पढ़िबे ताहले मने रही जीवो। आम आत्मा भितर तीनोटी शक्ति अच्छी गोटे होची मन आ गोटे होची बुद्धि आ गोटे होची संस्कार। तो मनर काम होची जे से गोटे घोड़ा परी दौड़ू थाए आउ सेटा को कंट्रोल करिवा वाला होछु आत्मा मालिक। हमें जेते ताको कंट्रोल करिबा आउ जेते हमें नियंत्रण रे नेबा ताहले से व्यर्थ रास्ता रो अनर्थ रास्ता रो छाड़ी की ताको हमें भल पटे जेतिकी नेबा सेतिकी से जीवो आउ ताको सेई जिनिस ही भल लागिबो। तो देखंतु आमर किछि क्वालिटी भी रही। जदि आम पाखरे भल क्वालिटी रहिबो ताहेले ही मन बुद्धि आमर ठीक काम करिबो। जदि आम पाखरे क्वालिटी जदि नाही ताहेले आम मन बुद्धि भी ठीक काम करिबोनी। तो क्वालिटी हमको निर्भर करे आम रहिबा आम खाइबा आम देखिबा आमे कर्म करिबा। तो खाइबा पीबारे भी मध्य केते गुड़िए थाए जेमती जने ड्रिंक्स करि देइछि तो ड्रिंक्स कले कोन होउछि तार मन बुद्धि काम करूनी आ तार कथावार्ता मध्य टिके भिन्न प्रकार लागि थाए। तो एठी देखंतु एठी खाइबारे पीबारे मध्य किछि मन बुद्धि को प्रभाव पकेला। तो ता प्रति भी हमको किछि आहार शुद्ध दरकार जोटा कि आम शरीर पाई योग्यता अटे से भलिया खाद्य मध्य दरकार ताहले आम मन बुद्धि ठीक रहिबो एवं हमर क्वालिटी मध्य ठीक रहिबो। आ जेते बेले आम क्वालिटी भल रहिबो ताहले हमको ए दुनिया रे बंचिबा पई भी भल लागिबो। हम मन बुद्धि जे कोनोसी जिनिस को देखिले मध्य शीघ्र मने रखी पारे नाही काहे कि ना तार नेचर ही सेमती
ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ମନେ ରହିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇବେଳେ ହବିଜ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଇଯିବ, ଭଲ ସଂସ୍କାର, ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ, କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ କି ମୁଁ ଏଇ କାମଟି କରିପାରିବି ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଆପଣ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବେ, 100% ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବେ। ତ ସକ୍ସେସ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେନି, ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଢଳିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନିଜକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଏଭଳି ଭାବିବେ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମଟିକୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି ସାଥ ଦେବ, ଦୁନିଆ ବି ସାଥ ଦେବେ, ନିଜ କିସ୍ମତ ବି ସାଥ ଦେବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କିସ୍ମତକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଏମିତି ନଥିଲା, ମୁଁ ହିଁ ଏମିତି, କି ମତେ କେହି ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ନୁହେଁ, ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ନିଜକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେତେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ଯେତେ ତୁମର ମେମୋରି ପାୱାର ବଢ଼େଇବ, ବୁଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବ, ସେତିକି ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବନିବ। ତ ଏଠି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ହିଁ ମିଳେ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା, ସେମିତି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ମେମୋରି ଭିତରେ, ମେମୋରି ଗୋଟେ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏୟାର ପରି। ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ବାର ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ହୁଏନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି ମନକୁ, ବୁଦ୍ଧିକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବ କିଛି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆଉ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଭରି ପାରିବା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଭରି ପାରିବା, ଏତେ ଖୁସି ଭରି ପାରିବା, ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି ଏଇ ଖୋଲା ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ, ଅସୀମ ଭାଗ୍ୟ, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆମେ ଭରି ପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, 3ଟାରୁ ଉଠିବେ, 5ଟାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଥିବ କି ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଆଉ ନିରନ୍ତର କରିକି ଚାଲିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଦିନେ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭଲ ଜ୍ଞାନକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବେ ସଂସାରର। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସଚେତନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ
काम करिवे एवं मो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दियंतु।